السلام عليكم الدراري، بخير هانية؟ كلشي مزيان؟ كلشي هو هداك. دونك غادي نرجعو لهداك ليكزامان ديال الاستاذ عبد الفتاح جمال، غنكملوه. اون سي اريتي في لا كيسيون 12، لا فيديو، لا ديرنيير فيديو. دابا غنكملو لو ريست ديال لي كيسيون. دونك عندك لا كيسيون 13. Donc je disais que la question 13, il s'agit de déterminer la provision 2021 pour le client Shawi. Donc pour revenir à cette histoire d'il y a les provisions, et pour vous donner une petite idée sur les provisions, les comptables les constatent en vertu d'un principe qui fait partie des principes de la comptabilité générale. Le principe, c'est la prudence. Et donc, qu'est-ce qu'il y a un goulot? La constatation de la provision elle est constatée en vertu du principe de prudence. La prudence, il y a الحذر. La traduction en arabe est الحذر. C'est-à-dire الحذر, ça veut dire il s'agit هذا البرانسيب تيقول انه اذا كانت عندك une perte probable، يعني ممكن انك il y a une possibilité ولا عندك des indices comme quoi il se peut que vous réalisez une perte dans une opération. La perte, il faut que ça soit estimé et enregistré avant qu'il devienne consommé. قبل لا نوصلوا لهذيك la perte on la constate réellement. Il faut prévoir هذيك la perte، وهذيك la perte تنقدروها وتنحطوها في لو كونت بروفيزيون. هنا هذه هي لا بروفيزيون. وعلاش les provisions pour les clients et les créances clients؟ Les créances clients parce qu'il y a des clients كاينين des clients اللي la solvabilité ديالهم il est remise en cause. il se peut que هذاك الكليون يقدر يمشي يدي لك الفلوس، يقدر ما يخلصك في شي حاجه لا. دونك هذيك لا probabilité de perte ديال ديك لا كريونس خاصك تكونستاتيها ديكيلي ملي تكون عندك دي سيني. باغ اكزومبل انا جو فيو دوني ان اكزومبل كلير اللي معروف. quand un client elle est en poursuite, mais c'est en poursuite judiciaire, mais elle est en liquidation judiciaire dans une procédure de difficulté des entreprises, le tribunal de commerce. هذا à partir du moment où عندك هاد l'information وانت كتسالو، donc il faut constater une provision parce qu'il y a possibilité انك تمشي لك الفلوس اللي كتسال لهداك السيد. دونك هادو هما لي زيليمون قبل ما تسنى نتايا لا فان ديال لا بروسيدور، ماشي ديال لا بورسويت مي ديال لا بروسيدور. قبل ما تسالي انت تو كونستات هذيك لا بروفيزيون وتحطها في لا كونطابيليتي ديالك. اي كونت لا بروسيدور ديال ليكيداسيون جوديسيير il termine، تمشي سوا خديتي فلوسك راه الا تخلصتي راه مزيان، ما تخلصتيش الا تخلصتي تو انول هذيك لا بروفيزيون، ما تخلصتيش راه مشات دونك مشات لك فلوسك. vous constatez la perte et vous annulez toujours bien sûr la provision. غادي نرجعوا للإكزرسيس. عندنا ليكزرسيس لو بروميي إكزرسيس. عندنا بلوتو لا بروميير كريونس، عندنا اون كريونس ديال 9000 dirhams, 9000 dirhams pour Shawi, TTC. Donc toujours avec la créance, et la quand on a TTC, il faut la rendre hors taxe. تنقسموها على جوج. Donc on a les trois clients, on a les créances ديالهم 9000 dirhams, 3000 c'est 3000 la provision اللي كانت عندنا في 2020. وعندنا هاد السيد خلصنا 5040 درهم. ملي نقول خلصنا راه خلاص فيه تي في وفيه دونك خلاص تي تي سي.
ou l'autre client Ibrahimi, il a mis 7200 dirhams. Et ce que nous avons comme information, nous avons des informations comme quoi on espère récupérer 70%. Ça veut dire qu'il faut constater les 30%, il faut la constater la possibilité de perdre 30%. Donc, elle dit que la 30%, il faut la mettre, la provision. Donc, il faut la provisionner. هذا السلمي هذا 2400 dirhams هذا il n'a jamais été provisionné ni في 2020 في 2021 في 31 2021 nous avons constaté que هذا السيد ما باقيش غادي يخلصنا. دونك كنديرو ان طابلو كل واحد وطريقته في الخدمه. دونك غير انا جو في فو فيغ هاد لو طابلو. بالنسبه لو طابلو شاكان سا فاسون دو فير. هاد لو طابلو يا با فريمون ان نورم ولا شاكان سا فاسون دو فير لو طابلو دي بروفيزيون كيفاش كيدير بور فير لي كالكول. ليسونسيال سي de calculer exactement le montant de la provision. Et donc, la première colonne فيها les créances TT, c'est تنجمهم hors taxe كلهم. عندنا les provisions اللي معطيانا ديال 2020 وعندنا les règlements اللي معطيانا ديال 2020 toujours 2021 les règlements اللي كيفيكتوي في 2021. وكنشوف انايا لا بروفيزيون في لاني 2021 كنشوف شنو خصني ندير. واش خصني ندير اون دوتاسيون او لا اون ريبريز. دونك soit une provision soit une reprise. Une provision ça veut dire une dotation. عندي في le 31 12 2021 عندي l'information comme quoi هذاك الكليون الشاوي il va plus payer le 31 tout ce qu'il a payé في 2021 c'est 5040. ولكن le reste je vais le perdre. donc je vais constater la perte. هي نيت اللي حسبت. كيفاش حسبتها؟ زدت لي 9000 نقصت منهم 5040 وغتعطيني 3960. هذيك 3960 il est TTC. donc خاصنا نحسب TVA sur la perte وكنحسب la perte hors taxe. هادو هما اللي غادي enregistrer في la première هادو هما اللي غنenregistrer في la première opération. Et donc la réponse à la 13e question, la 13e question, c'est aucun résultat n'est correct parce que même que 2021 constater une nouvelle provision puisque je vais perdre le reste de la créance. Donc je vais devoir annuler l'ancienne créance et je constate la perte. هي اللي غادي تشوفوا هنايا. دونك هذه هي لا باردون ماشي هادي. Donc je disais que elle a trois créances. Ça veut dire que nous serons amenés à faire trois opérations sur les trois créances. On a la première opération, la première créance, il faut constater la provision et annuler. Plutôt il faut constater la perte et annuler la provision ديال 3000 dirhams ديال 2020 غادي نحيدوها غتانولا. donc عندنا provision reprise. عاد on va constater la perte ديال le reste de la créance. عندنا la deuxième créance عندنا فيها une possibilité de récupérer 70%. ça veut dire le reste nous allons le perdre. هذاك الباقي 30% اللي بقات غادي نحطوها comme provision. donc nous allons créer une provision بالنسبة لإبراهيمي. بالنسبة للسلمي c'est une créance qui n'a jamais fait l'objet d'une provision ولكن il est devenu une perte. nous allons la perdre 100%. donc غادي نشوفوا شنو هما les opérations اللي أنا je vais faire les opérations. et ici à vous de déduire les réponses aux questions 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc l'écriture comptable اللي غادي ندوزو بالنسبة للشاوي عندنا une provision qui doit être annulée.
la provision déjà il nous a été donné ديال 2020 il y a 3000 dirhams donc annula plus il faut constater la perte parce qu'on a annulé la provision aussi là on a 5040 ولكن كانت تساوي 9000 dirhams donc le reste il faut constater comme perte il faut le constater comme perte donc la perte تنسجلوها في le compte 6182 classe 6 c'est une perte sur créance récouvrable 3300 dirhams ou la TVA ديالها 660 et on crédite le compte client de tout litigieux. La deuxième créance, elle a une dotation qui doit être créée de 30%. Elle dit que les 30%, il y a 30% sur le montant hors taxe. Mais 30%, elle a 7200. Elle a 7200 sur 1,2, elle a 6000. ضربها في 0,3 غتعطيك 1800 وهانت tu as annulé هذاك هذيك la dotation tu as créé une dotation, tu as créé une provision. Vous avez constaté une provision ديال monsieur Ibrahimi et donc la réponse à la question 14 هي 1800 هي A. En plus de ça غادي نشوفوا la créance ديال monsieur Selmi. هاد la créance ديال monsieur Selmi c'est une créance اللي ما عمرنا ما درنا لها une provision une provision يلاه ما عمرنا شكينا في هاد السيد ولكن في 31/12/2020 31/12/2021 هاد السيد ما بقاش غيخلصنا جو سي با il n'a pas été précisé في l'exercice ما عطاوناش pourquoi علاش واش il a fait faillite ولا je sais pas pourquoi ولكن ce qui est sûr c'est que nous allons perdre la totalité ديال هذيك la créance il y a 2400 donc il faut constater la perte mais dès qu'on a une perte il faut la constater c'est la comptabilité donc عندك un compte différent de celui de la perte sur créance récouvrable اللي خدمناه قبيله ديال 61 82 دابا غنخدمو créance devenue irrécouvrable هذيك la créance devenue irrécouvrable الفرق بينها وبين هذيك la perte sur créance irrécouvrable الفرق بيناتهم c'est que هاد la créance ديال السلمي ما عمرها دارت ليها une provision c'est pour ça غادي نسجلوها في هاد c'est une perte non courante qui n'a pas été attendue ما عمرنا تسنينا انه هي possibilité ما شكيناش فيه قبل mais tout de suite في هذيك la même année donc هاد la créance devenue irrécouvrable ديما تنخدموها الا كانت عندنا une créance اللي ما ديجا ما فات ليناش درنا لها une provision غنخدمو هاد la créance devenue irrécouvrable ولكن الا كنا درنا ديجا شي واحد ديجا شكينا فيه ومشى هذاك كنخدمو بلا لوطخ كونط اللي هو perte sur créance irrécouvrable. Donc هادشي اللي كاين في هاد la partie ديال les provisions sur les créances. Il reste une partie ديال les provisions sur les titres حتى هي فيها beaucoup de la raison. Il faut juste faire appel à la raison. Donc ما فيهاش c'est une question de calcul. عندك les TP وعندك les TVP donc les titres de participation وعندك les titres de valeur de placement. Et on fait toujours les ajustements. À chaque année, quand je fais le prix, le cours boursier le titre en question, est-ce qu'il a augmenté par rapport au prix d'acquisition ou il a diminué? S'il a diminué, il faut constater une provision. S'il a augmenté, si on avait déjà constaté une provision, t'indique l'ajustement. Et là, déjà dans une provision, il faut annuler. Combien il faut annuler par combien maintenant qu'on est dans 5000 ou l'amélioration elle n'a pas dépassé 1000 donc on va annuler les 1000 et on aura la provision 4000 etc. donc selon les cas plus quand on cède par exemple quand on cède certaines actions obligations certains titres quand on les cède il faut annuler les provisions faites avant ça n'a plus de sens de voir la provision sur une action, des titres déjà qui n'existe plus sur votre bilan. Donc il faut annuler la provision. Les annulations, elles se font de la même façon, toujours les provisions reprises.
Voilà, donc on va se retrouver, Inch'Allah, dans une autre vidéo, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner dans la chaîne et de nous encourager pour faire encore plus de vidéos. Merci aux abonnés et à très bientôt.